केते जे नाली उदय किबा अस्त बेले सूरज दिसे नाली नाली अबीर नाली मंदार कृष्णचूड़ा नाली नाली जे नाली साधव बोहू बरसा दिने आसे केउठी काहे खोजिले ताकू दिसई भिजा घासे टमाटो लंका पाचिले नाली नालिया चेरी कोली कांच देहे नालिया रंग देइछि किए बोली रागिले बापा आखि दुईटी दिसई नाली नाली मांक मथा सिंदूर टोपा ताठारू बेसी नाली जेजेमा उठ दिसई नाली खईर पान खाई जेजेंक कांधे नाली गामुछा जमारू खसे नाही छकरे जली नालिया लुह जानकू रोकी दिए एड़े सुंदर नालिया थंट सुआकू देला किए कला छुआ उठटी नाली पादे अलता नाली नाली पानर तास साथे ठिकिरी रंग नाली केते रंगर गोलाप फुटे तहिरू एक नाली मथा उपरे नालिया चूल कुकुड़ाटीर खाली कल आंब पतर नाली नाली डालिंब मंजी सभिंक देहे नाली रकत बिहि देइछि खंजी सभिंक देहे नाली रकत बिहि देइछि खंजी। नमस्कार मु आपनकर प्रिय होस्ट एंड प्रणीत कुमार साई न्यूज लक्ष्मी 7 और नमस्ते ओडिसा को आपन को मु स्वागत करछि। देन मो पाखरे जी अछंती कहिछि मां को सबल पे मां हिसाब नेबी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा दशमेसी गुरुवे नमः। कारण मैडम को ना होची मनोरमा मिश्र बहुत सुनाम लेखिका अनेक मैगजीन अनेक बही से गाड़ी सारचंती तांको लेखा भी मु निजे पढिछि बहुत सारा शिखिबा जिंस मिली थाए सेतरु कारण ए दुनिया रे एमिति किछि काम नै जे कि मां न करि पारिबो मां ही प्रथम गुरु हेताय पिला को शिक्षा देई थाए आगु केंति प्रेरणा देई थाए केंति आगु बढ़िबो तापरे आमी से शिक्षा पाई कि अनेक सुनाम अर्जन कर आउडे अवदान रहछि से होछि साहित्यपति जो साहित्यपति अवदान रहिछि से तो प्रशंसा कले केबे आमे करि पारिबानी कारण तांको ऋण आमे केबे सुझी पारिबानी एमती तांकर साहित्यपति सुनाम चली था आमे भी से तांको लेखार किछि मेसेज पाऊ आगो किछि प्रेरणा ही पाई थाओ। चलो तो मैडम को स्वागत करिबा मैडम तो कहबिन कारण ओडिया रे जेहेतु मां को मां हिसाब रे नेबी कारण मैडम कहले हम साहित्य रो मर्यादा ही भूली जाउची जने मां को स्वागत करिबा आ तांको विषय किछि पचारिबा साहित्य विषय किछि पचारिबा आपन को नमस्कार हम नमस्ते ओडिसा को आपन को स्वागत। अच्छा मैडम आपन जो लेखा लेखुचंती नमस्कार आपन को परिचय भी निजे देले हमें अनेक खुशी हेबे कोंदो मु मनोरमा मिश्र आज्ञा प्रथमतः गृहिणी आज्ञा प्रथमे मो घर को देखे मो पिला मानन को देखे तापरे मो जने साहित्य साधिका आज्ञा साहित्य प्रति मोर अनुराग बहुत आगु मो पिला बेलो माने बही हमर घरे सब बो मोर बहुत लिखितला भल मैम ए जो लेखा लिखि संती अपन कॉलेज लाइफ रु ना आगु भी थिला नहीं स्कूल लाइफ लिखि अच्छा अच्छा स्कूल लाइफ रे ओटे लेखा गपटे रेडियो री जुबवाणी सुनला बेले से माने कहले जे ओटे गां गहळ रु सब जे युवक युवती माने गप कविता सब पठेबे हमर प्रसारित हो मु सेतळ गप लिखि पठेइथिली सोमवार रे सबुज स्वप्न रे सेटा प्रसारित होइथिला। अच्छा अच्छा सेटा बहुत चिट्ठी मैडम आमी सुनिछु आपण अनेक सारा गल्प कविता शिशु कविता मिनी गप तो लेखि चलंती आ जो मैडम ए जो साहित्य क्षेत्र को आपण जो आपण नै चंती तो काहा को आपण प्रेरणा भाबंती माने सेतोळर कवि पुणा काले कवि मान भितरे कवि मान भितरे आज्ञा काहा कोडे जीवन रो कवि मान भितरे तो सब बही मु सेते बहुत पुराना बही नया बही बेंगली बही सब बहुत पढ़ी तापरे मो बहुत लिखुथला सी मोर प्रथम प्रेरणा तापरे बही पढ़ला सब इच्छा हुए टिके टिके लिखिबा को छोट छोट कविता सब लिखबा को सब इच्छा हुए तापरे परवर्ती समय विवाह पर भी मो स्वामी भी लेखा लेख करके साहित्य अनुरागी मत भी आहरी बेसी बही मिलगला से पढ़ा प्रत्येक को श्रेय देवी मोर पिला माने भी से मत बहुत साहाय्य करती बहुत खुशी मो झील भी बहुत सुंदर लिखे। अच्छा मैडम ये जो लेखा आपण जारी रखिछंती आपण जो बही सब बाहर करछन ता विषय किछि कोन कोन बही बाहर छी लेखा माने प्रत्येक जिनसटा मत लेखा पे भल लागे गप लेखे कविता लेखे आधुनिक कविता भी लेखे छंद कविता लेखे गीति कविता लेखे। अच्छा ये सब मोर बहुत प्रकाशित होईची तापर शिशु कविता लिखा मोर बहुत आग्रह अनेक मैगजीन मागंती करती किछटा बाहरी पड़ला परे ये सब लेखा मु से जो मैगजीन रो प्रेरणा रे लिखिछि समस्त बहुत आग्रह करती प्रति बेले मागंती से बहुत जिनस सेमिति रे लिखि गला तापर स्वतःप्रत भाबे इच्छा अनुसार किछ लिखा हला एने से बहुत गुडे लिखा ये सातटी बही मोर हेछि वर्तमान सुधा सब प्रकार मिसिगिरी तापर आउरे अनेक भी पांडुलिपि रहिछि आगो ताको बाहर करिया धीरे धीरे ताको बाहर करबो। अच्छा समय सुविधा देखी। अच्छा मैडम आपण जो एते तो क्षेत्र रे आगो तळे घर काम सहित आडे
आड़े सब बाहर दायित्व केबे कौन समय बाहर कर केमिति कौन लिखुछन समय मिलु नथिबो कारण गोटे कविता कि गल्प लिखिले शांत परिवेश दरकार कुहा जायछि कारण माइंड फांका थिले ही सब किछि लिखा ही जाय पारे। एटा गोटे सुंदर प्रश्न एक प्रश्नटा बहुत अनेक भी पचारती किंतु गोटे कथा आपण कहतु जेतबे जणे बसी थाए बहुत समय पाई सेतबे से कोन लिखि पारे ना किछि लिखि परबोनी तब लिखाटा गोटे स्वतःप्रवृत्त जिनस आमे गोटे जिनस अछि एई ऊपर मोर लिखा कथा मो इच्छा हो जाइछि धर मो गोटे पद सजै देइछि तापर कोन करबी मु मोर रोषे करथुआ भितर भी से जिनसटा मु चिंता करथाय लिखि पारेनी से बेला रे तापर जेतबे मो समय पाए मोर अवसर समयटा मु से लेखार ही विनियोग करछि मु सब घर जो दायित्व कर्तव्य ये सब सरला मुझे खराले शोई पड़ा कथा कि बस पड़ा कथा कि टीवी देखा कथा कि मुझे देखनी मोर मु लिखी रात जो जो मोर कम सरला रात मोर शोवा समयटा मुझे समयटा से विनियोग कर समय ही मो समयटा मुझे लेखार से अन्य कहार किसी क्षति है कि अन्य कहार किसी असुविधा है तेणु कहार किसी अभियोग कर माने संसार समाज एक कहूँ सब जिन भितर मो अवसर समयटा मु लेखार देछि। अच्छा मैडम फैमिली सब किए अछंती आमे तो प्रथम तो मोर शाशुघर समस्त अच्छा वीर नरसिंहपुर शाशुघर पुरी तापर ये आम स्वामी स्त्री मोर जोड़ी झील से झील टे अर्ली मैरेज कर शाशुर जा पाठ पाठ सब पढ़ले से तो ये भुवनेश्वर भितर अच्छा आसती मझे मझे आम दीज अच्छु घरे लेखा आगु एमती मैम जारी रखिबे आपण निश्चय जारी रखाटा तो बाध्य कारण न पढ़ले न लिखले जमी किसी ना जीवन में एमती गोटे लगे तेणु मोर टे फ्री समयटा कौन करी जिंदगी तो लिखी ना से गोटे प्रभाव भी अच्छी अन्य मानकर प्रभाव रोचे निज भीतर प्रभाव रोचे मुझे जारी रखी। अच्छा मैडम आपन जेतले कविता आश्रम को जाइथिबे जेतले आपन कविता पाठ करथिबे पाठ करी जेतले आसंदी सेतले माने आपन को संग साथी थिबे तांको रिएक्शन केमिति कोन लागे आपन एटा गोटे साधारण निजे कहया कथा समस्त भल लागे समस्त बहुत माने पॉजिटिव मतामत दियंती भारी खुशी भी होंती से भल लगे बहुत भल लगे से अन्य थर लेखा पे गोटे प्रेरणा जोगाए मनरे ताहा ही तो प्राप्ति ना आ लेखा लेखु आम कौन पाचु कि एत बही होते जिनस होते खर्च ही हो परिश्रम ही लिखा केवल से पाठकीय स्वीकृतिटा मिलूँ से भल लगुच मैडम सेतबेले तो जेतबेले चिट्ठी आसुथिला जेतबेले एबेकार जेहेतु मोबाइल हे गेला तो आपन को फोन निहाती ऊपर आसथिबो मैगजीन देखि कि आपनकर जेते सब श्रोता माने सेतबेले को आपन कोन केमति लागे जेतबेले फोन टे आसीबो मैडम आपनकर देखि प्रथम बहुत चिट्ठी आसुतला सेते फोन रा एते ये नथिला तापर ये छोटो फोन रे हला परे बहुत फोन आसला चिट्ठी सब साइड के रखी ये सब लिखिकी भी माने गप बही जो मानक देछि अनेक ता धर बहुत मतामत निजर लिखिकी सुंदर मतामत ताकू लिखिकी देथिले ताकू भी रखिछि तापर फोन आसला एबे तो मेसेज पळे आछि सब तो प्रत्यक्ष भाव में मुझे किछिटा पाइछि थरे आमे कटक जाइथिलु गोटे आवडा तो जन डाकिथिले सेठी जणे माने साइन कर जो पिलेटी नउथिला से कहला आपण मनोरमा मैडम मु कहले हां कोन हला कि ना आपण लेखा मु खोजी खोजी पड़े याठो बड़ प्राप्ति कौन अच्छी जीवन में किसी भी नहीं थरे से मो रोषे कर फोन भी आसला जो पेपर वाला गोटे शिशु कविता लिखी से जोड़ी पिला जड़े फोन कर मैडम मो पाखे आ मोर जोड़ी तुम सांग बस आप मनोरमा मैडम बोले हाँ आप आम कथा भाविक एडी सुंदर पेपर वालाटा लिखिं आम से पेपर वितरक सब आ मोर जोड़ी तुम सांग बस आम से कविता पेपर पेपर बाहर खबर कागज में ताको से पढ़ी फोन कर नंबर था फोन कर सब माने परम खुशी जिनस आउ तो किसी ना ना बहुत भल लगे तो बहुत भल कथा मैडम करो तो आगो आउ किछि पचारि बुझिबा। अच्छा मैडम आपन तो अनेक सारा आमे मैगजीन देखिछु पढिछु आ अनेक सारा बही आपन कर भाछि खास करी जेहेतु चैनल ले सब राइटर माने पढुचंती किछि आपन को निज लेखारो पढिया पे आमे आपन को अनुरोध करछु जोटा पढिबे तापर किछि कोन माने लिखिबा को बसला बेले निज कोन लागे केमि से अनुभवटा सेटा मोर कविता रे प्रकाश करछि मोर कवितार शीर्षक सर्जनार मुहूर्त मन जेबे सर्जनार बलय भितरे बंदी होई जाए संभाव्य सुख मानकर आरंभ होई जाए लुचकाली खेल मन जेबे सर्जनार बलय भितरे बंदी होई जाए संभाव्य सुख मानकर आरंभ होई जाए लुचकाली खेल खूब प्रयोजन थिला भली पहुंची जाए उदासीनता
ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଭାବଟିଏ ଆପଣାପଣରେ ଆବୋରି ଧରେ। ନିଜ ପାଖରେ ନିଜେ ଅଚିହ୍ନା ପାଲଟି ଯାଉ ଯାଉ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭଳି ଦମ୍ଭରେ ଉଭା ହୋଇଯାଏ ଏକାଗ୍ରତା। ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହୋଇଯାନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ଓ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ। ଅମାନିଆ ଭାବନାର ଢେଉ ସବୁକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହୃଦୟ ଉପକୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି ଆବେଗ ଓ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ଚିହ୍ନା ଅଚିହ୍ନା ଶବ୍ଦଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ଶବ୍ଦାୟିତ ହୁଏ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳ। ସଂସାରଠୁ ମୁହଁ ଫେରେଇ ନିଃସର୍ତ୍ତ ନିୟମରେ କାଗଜରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଏ ଧ୍ୟାନ। ଅଙ୍ଗୁଳିର ଆୟତ୍ତରେ ରହି କଲମ କାଗଜ ଉପରେ କେବେ ସ୍ଥିର ତ କେବେ ହୁଏ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତାପରେ ଆପଣା ଛାଏଁ ହୁଏତ ଲେଖି ହୋଇଯାଏ କବିତାଟିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭଲ କବିତାଟି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ତ ଅନେକ ସାରା ଆପଣ ଯେହେତୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ଆପଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ସାରା ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଅନେକ ସାରା ରାଇଟର ମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ପଢନ୍ତି ବା ଲେଖା ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଆସିକି ପାଠ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଭାବନା ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କେମିତି ଥାଏ? ସେତେବେଳେ ମାନେ ସେ ସେଇଥିରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି ନା ମାନେ କିଛି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଥାନ୍ତି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କଥା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇଟା ସତ ନା ନାହିଁ? ନିଜ ସନ୍ତାନଟା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସନ୍ତାନ ସୁଯୋଗ୍ୟ କି ଅଯୋଗ୍ୟ କି ସୁରୂପ କି କୁରୂପ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ। ସେମିତି କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେମାନେ ପଢିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଆନ୍ତି ପଢିବାକୁ। ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ଜଣେ ଆଗ୍ରହରେ ଲେଖିଛି ପଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ସେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ କୋଉଟା ଭଲ ଜିନିଷ କୋଉଟା ଖରାପ ଜିନିଷ। ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ତ ଶିଶୁ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପୂର୍ବ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡମ କହିଥିଲେ ଆମେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ମୁଁ ଯେତିକି ମୋ ମାମା ଠାରୁ ଶିଖିଛି, ଆମେ ମା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବତା, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାକୁ ପୂଜି ଦେଲେ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ତା ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ପାଖରେ ଥିବେ, ରିଏଲ ଯୋଉ ପାଖରେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ କରିବା ଦରକାର। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିବା ଦରକାର, କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତି କାମକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ସହିତ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇଟା ମେସେଜ ପାଇଥାଉ, ଆଉ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଉ। ଅଟୋମେଟିକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ, କାରଣ ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ ନା, ଯଦି ପାଠଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଓଲଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଦେନ୍ ସେ ପାଠର ମହତ୍ଵ କଣ ଥାଏ? ପାଠର କିଛି ମହତ୍ଵ ନଥାଏ। ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ନ ଦେଇପାରିବା ସେ ତାହେଲେ ପାଠ ପଢି କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। ତ ବ୍ୟବହାର ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେ ଦେନ୍ ଗଳା ପରେ ବି କହିବେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଏଇ ହଉଛି ଆମର ଶିଖିବା। ମ୍ୟାମଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ କବିତା ପଢିକି ଶୁଣେଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପ୍ଲିଜ। ଶିଶୁ କବିତାଟି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉ ପିଲାଟି ଯେମିତି କିଛି ଶିଖିପାରିବ, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିଶୁ କବିତା ଶିଶୁ ଗପ ସବୁ ଲେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିଛି କେତେ ଯେ ନାଲି। ନାଲି ଉପରେ ଆମର କଣ କଣ ରହିଛି ପିଲାଟା ସେଟା ଜାଣୁ। କେତେ ଯେ ନାଲି, ଉଦୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ ବେଳେ ସୂରୁଜ ଦିଶେ ନାଲି, ନାଲି ଅବିର ନାଲି ମନ୍ଦାର କୃଷ୍ଣଚୂଡା ନାଲି। ନାଲି ଯେ ନାଲି ସାଧବ ବୋହୁ ବରଷା ଦିନେ ଆସେ, କେଉଁଠି କାହିଁ ଖୋଜିଲେ ତାକୁ ଦିଶଇ ଭିଜା ଘାସେ। ଟମାଟୋ ଲଙ୍କା ପାଚିଲେ ନାଲି, ନାଲିଆ ଚେରି କୋଳି, କାଇଁଚ ଦେହେ ନାଲିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଇଛି କିଏ ବୋଳି। ରାଗିଲେ ବାପା ଆଖି ଦୁଇଟି ଦିଶଇ ନାଲି ନାଲି, ମାଙ୍କ ମଥା ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ତାଠାରୁ ବେଶୀ ନାଲି। ଜେଜେମା ଓଠ ଦିଶଇ ନାଲି, ଖଇର ପାନ ଖାଇ ଜେଜେଙ୍କ କାନ୍ଧେ ନାଲି ଗାମୁଛା ଜମାରୁ ଖସେ ନାହିଁ। ଛକରେ ଜଳି ନାଲିଆ ଲୁଅ ଯାନକୁ ରୋକି ଦିଏ, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ନାଲିଆ ଥଣ୍ଟ ଶୁଆକୁ ଦେଲା କିଏ। କଅଁଳା ଛୁଆ ଓଠଟି ନାଲି, ପାଦେ ଅଳତା ନାଲି, ନାଲି ପାନର ତାସ ସାଥେ ଠିକିରି ରଙ୍ଗ ନାଲି। କେତେ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ଫୁଟେ ତହିଁରୁ ଏକ ନାଲି, ମଥା ଉପରେ ନାଲିଆ ଚୂଳ କୁକୁଡ଼ାଟିର ଖାଲି। କଅଁଳ ଆମ୍ବ ପତର ନାଲି, ନାଲି ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ସଭିଙ୍କ ଦେହେ ନାଲି ରକତ ବିହି ଦେଇଛି ଖଞ୍ଜି। ସଭିଙ୍କ ଦେହେ ନାଲି ରକତ ବିହି ଦେଇଛି ଖଞ୍ଜି। ବହୁତ ବଢିଆ କବିତା ଥିଲା। ମୁଁ ଅନେକ ସାରା ରାଇଟରଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଛି, ଭଲ ଲେଖା ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ କବିତାଟା ଥିଲା ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ଛୁଆ ବେଳ ସେ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କିଛି ଫେରେଇ ନଉଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମ୍ୟାଡମଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାହିତ୍ୟରେ ଏତେ ଭଲ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏବେ ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ ଯୋଉ ଲେଖା, ସେତେବେଳେ ଲେଖା ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ରହିଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହବାର ରହିଛି? ନା, ସେତେବେଳେ କାରଣ ଏବେକାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମ୍ୟାଡମ, ବେସିକାର ମା ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ବେସିକାରେ ବହୁତ ସାରା ଆଗରେ ଏବେ ଅଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଦେଖେ ନିଜେ ସାହିତ୍ୟ ସଭାରେ ମା ମାନେ ଆସି ଆଗରେ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରନ୍ତି, କାରଣ ନାରୀ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେଣି ଚେଷ୍ଟା କରି।
ସେଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ମେସେଜ? ନାରୀ ମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେ ବି ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଭାରି ରିଜର୍ଭ, ଏତେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି, ମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ। ଏମିତି କବିତା ଗୀତ ଗପ ସିଏ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲି ସମାଜରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏତେଟା ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି, ଜାହିର କରିପାରନ୍ତିନି। ଏଇଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କହୁନି, ଏଇଟା 60% 70% ନାରୀଙ୍କ କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସ୍ୱରଟା ଅନୁରଣିତ ହେବା ଉଚିତ। ଆମେ ଆଉ ତ ନିଜେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବାନି। ତା ଛଡ଼ା ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗଭୀର ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦରକାର, ଦୃଢ଼ ଭାବେ। ଏଇଟା ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସଂସାର ରହିଛି ଯାହା ହେଲେ ବି ନା। ଗୋଟେ ନାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ବିନା ଦରମାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହଉଛି ଘରର ଚାକର, ପୂଜାରୀ, ଦାୟିତ୍ୱ ବହନକାରୀ ସବୁ। ଏଇଟା କୋଉଠି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଛି, ଅଫିସ ଯାଉଛି, ଦି ଜଣକେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନାରୀ ହିଁ ତାର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହବ, ସେ ରହିଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ଯେତେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ହେଲେ। ନାରୀ ଯେତିକି କୋମଳ, ନାରୀ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସେତିକି ସୁଦୃଢ଼। ଗୋଟେ ଗପ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ବ୍ୟସ୍ତ ଗଧୁଳ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମ ଗପଟି ଲେଖିଛି। ଝିଅଟାକୁ ବାପାଟା ସବୁବେଳେ ଭାରି ଗେଲ କରେ, ଭାରି ସପୋର୍ଟ କରେ। ମା ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼େ, ତାକୁ ଏତେ ମୁହଁ ଦଉଛ, ଇଏ କରୁଛ। ଝିଅ ଯାହାହେଲେ ବି ଟିକେ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଦରକାର, ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ଝିଅ ତାଙ୍କର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଝିଅଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବାହା ହବ ବୋଲି ଠିକ କରିଛି। ସେତେବେଳେ ବାପାଟା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ପ୍ରବଳ, ନା ଏଇଟା ହେବନି, ଝିଅକୁ ଚିଡ଼ିଛି, ରାଗିଛି, ଝିଅ ଯାଇ ରୁଷିକି ଶୋଇଛି। ମାଆଟା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, କହିଲେ ସେ ଆମ ଝିଅ, ଆମ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଆମ ସଂସ୍କାରରେ ବଢିଛି, ସେ କେବେ ଖରାପ ହେଇପାରିବନି। ତା ଛଡ଼ା ସେ କଣ କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବାନି, ବୁଝିବାନି, ସେଟା ତାକୁ ରାଗିବାର କଣ ଅଛି? ଯଦି ସେ କାମଟା କରିଛି, ଚାହୁଁଛି କାହାକୁ ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାହା ହବ ବୋଲି, ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା, ସେ ପିଲାକୁ ଦେଖି ବୁଝି ତାପରେ ଯାଇକି ଯାହା କରିବା। ଏ ସମୟରେ ଝିଅଟି ଆସିକି କବାଟ ପାଖରେ ଶୁଣୁଛି ସେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା। ସେ ଆସି ମାଆଟାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଛି। ତାପରେ ବାପା ବି ବୁଝି ଯାଇଛି, ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି, ଝିଅକୁ ପ୍ରକୃତ ସେଠି ବାହାଘର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଆଟା ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହିଁ ଠିଆ ହୁଏ, ଏଇଟା ସତ କଥା। ତା ଦେହରେ ବନାନଟା ଭୁଲ ନଥିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପଢିଲେ ତ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶବ୍ଦ ପାଇବ, ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ଭାବ ପାଇବ, ଭାଷା ବି ପାଇବ। ତେଣୁ ପଢିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲେଖା ଜାରି ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖାଟା ଜାରି ରହୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତ ଆପଣ ମାନେ ସାର୍ ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ ଲେଖା, ସେତେବେଳେ କଣ କେମିତି ଥିଲା? ସାର୍ ମାନେ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉନଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘରେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗାଜିନରେ ଯାଉଥିଲା ଭାରି। ଥରେ ମୋ ମନେ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ କବିତାଟିଏ, ଛୋଟ କବିତାଟେ ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ବୋଉ କହୁଛି, ନନାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, କହୁଛି ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିଛି, କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଆଉ ନନା ନା କବିତାଟା ସେମିତି ଲେଖିଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଟେ ମରଣ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛି ନା କଣ? ତାପରେ ମୁଁ ସେଟା ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ସେଇଆ କାହିଁ ଗୋଟେ ଭାବୁଛ, ଲେଖା ଗୋଟେ ଏମିତି ହେଇଛି, ମନ କହୁନ, ଯାହା ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା, କୋଉଠି ଗୋଟେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖା ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କବିତା ସବୁ ଲେଖୁ, ଜଣ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇକିରି ମାନେ ମଜା କରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ। ସେଥିରେ ବି ଗୋଟେ ଗୀତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଲେଖା ହେଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଖାତା ମୋର ଡାଏରୀରେ ସବୁ ଲେଖିଛି, ସେଟା ହଳଦିଆ ପଡ଼ିକିରି ସେ ଖାତାଟା ଏବେ ବି ଅଛି। ତା ଭିତରୁ କିଛି ମୁଁ ଆଣିକିରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରିବି, କେତେ ଗୋଟେ କବିତା ସେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ସବୁ ରହିଥିଲା, ଏତେ ପ୍ରକାଶ ହେଇପାରୁନଥିଲା ସେତେବେଳେ। ଆମେ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଲି, ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ। ସେତେବେଳେ ବହି କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଗୋଟେ ଆସିଲା, ତାପରେ ସବୁ ବହି କରିବାକୁ ଦିଆହେଲା, ସେ ଲେଖା ସବୁ ଆଗେଇ ଗଲା। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ମାଗିଲେ, ସେଇ ଜବରଦସ୍ତ ବି ଗୋଟେ ଲେଖା ବି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ତ ଲେଖୁଛ ମାନେ ତମର ଇଚ୍ଛାଟା ବି ଆଗ୍ରହଟା ବି ଆସିବ, ସେ ଲେଖା ସବୁ ସେମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ, ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ, ମାନେ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଜୀବନରେ ଆସେ। ସବୁ ଲେଖାଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ସବୁ ଲେଖାଟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେୟଟା ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଦିଏ। ହଉ ଭଗବାନ, ତମ ନାଁ ନେଇ ମୁଁ ଲେଖାଟା ଲେଖୁଛି, ଆଉ ସବୁ ଲେଖା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଭାବର କଥା, ମୋ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଭାଷା। ସାର୍ ତ ଲେଖନ୍ତି, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖନ୍ତି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମତରେ କିଛି ଲାଗୁଥିବ ଏଇଟା ଭୁଲ କି ଠିକ, କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ନାଇଁ, ପ୍ରାୟ ଆମ ଲେଖା ସବୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଠିକ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖୁ। ମୁଁ ତ ଲେଖାଟା ମୋର ଲେଖିଥିବି, ସେ ପଢିଥିବ, ଏମିତି ଲେଖିଦେଇକି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଗଲା ମୋର ଲେଖା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଆସରରେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ଲେଖିଦେବି, ଏଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି, ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଲେଖା ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ନଥାଏ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଲିଂ ସଙ୍ଗେ ଏମିତି ସବୁ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲେଖା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଠକ ସବୁ ସେଇ ଦି ଜଣ, ଆମେ ଦି ଜଣଙ୍କର, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନରେ ଶୁଣାଏ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲେଖା ପ୍ରତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦଖଲଟା ରହିଛି ନା, ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ମାନେ ଗୋଟେ ମିଳିମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଭାବଟା
आदान प्रदान हुए आमर लेखा समस्त लेखा हमको परस्पर लेखा सब हमको बहुत भल लगे। आगे तो मैडम आउ किसी कौन कहया को चाहछंती आमे तो जानछु आपनकर अनेक सारा अवार्ड भी पाइछंती। हाँ प्राय मो हिसाब तो 18टी अवार्ड मोर होती गोटे संवाद कलिकरे बहुत आरंभ बाहर खला 7-8 नंबर मन को 2 वर्ष काल जो एकाल स्वाद नाम पदे पदे माने सांप्रतिक समस्या को लेकिन व्यंग से लेखाटे भी मोर से बहुत चिठी आसूला फोन आसूला सेटा मत बहुत परिचित भी आनी देथिला सेटा गोटे जाइथिला तापर परवर्ती समय एमती टिके बाहरला लेखाटा तो जारी रखा मोर टी इच्छा चलो कौन तथापि शारीरिक असुविधा सुविधा बर्तमान टी कमी आसला लेखाटा बड़ बड़ गपड़ा लिखला बेलू कष्ट हो तथापि चलती कौन को मैगजीन मैडम भाची तापर किछि कोन मोर बाहरला अर्पिता इस्ताहार सृजनर पाहच माने प्राय जो मैगजीन हमर ओडिसा रे सब अछि प्राय 28-29 मैगजीन रे बाहरला प्रियपत्र पंचमस्तव अनुराग श्वेत संकेत मकर आमर सब जो आसार मान जो मैगजीन सब बाहर तापर गीति गंगोत्री मोर बहुत कविता गीति कविता बाहर गोटे अनुभूति सब प्रकार लेखाटा मुझे लेखे मत भल लगे अनुभूति जगन्नाथ पुरी गोटे बाहर से भी मागिले जे मागिले मो बाहर ना करें से निज अनुभूति भगवत विश्वास केमती सब अनुभूति रही भी बाहर अनेक लेखा से मोर सब रही शिशु लेखा तो प्राय 17-18टी ओडिशा रे जते पत्रिका अच्छी से सब बहुत बाहर आजिकल टी कमिगला आ संवादपत्र धरित्री प्रमेय संवाद कथाकलिका सृजन स्वप्न खबर अधिकार समय नीतिदिन प्रगतिवादी ये सब सब लेखा बहुत बाहर आजिकल बाहर टी कमी आसला लेखाटा तेज आम जो सब विभिन्न मैगजीन जो मैंने सब चिन्ह जड़े से मागुच्च सी सब जमी सब प्रतियोगिता देवाक चलती तो ये मैडम किसी कहानी आंक जीवन विषय रे अनेक सुनाम अर्जन कर सारी अनेक अवार्ड पाई सारी तो मनीष जीवन में मैडम अवार्ड किसी न था मनीष व्यवहार थी ना देन सब से पूजा पाई था तो ये मैडम कहानी मैडम तो अनेक सारा मैगजीन आपण मैंने देखुवे देखी चलतु बही भी अच्छी आपण मैंने बही भी देखिपारे अनेक सारा शिखा जिनस मिलूँ तो ये मनीष जीवन में जिते सारा भी कम था जिते जंजाल भी था से जमी तार जो कर्तव्य थी समाज से सब जमी कौ फांकार नहीं कौ टाइम काटी से जमी जोगदब से हूँ साहित्यपति साहित्य को एमती आगे नहीं चलतु कारण साहित्य केवल आम ओडिशा नुहे बाहर भी स्थान पाई बाहर भी तार गुणगान चली आउ किसी मैडम लास्ट जीवा पूर्व कहू चाहते कि जंजालटा केवल लेखार बाधक हुए जो मैंने लेखुन से जापर अनेक समय मिले किए लिखिपारे ये समय नथा भितर भी लिखी लेखाटा गोटे भर गोटे स्वतःप्रवृत्त परिप्रकाश तेणु से समय व्यस्त हवा दरकार खाली समस्त अनेक कहती आम ये जंजाल रही लिखिपार जंजालटा मत बाधक नुहे मुझे जानवर मो अनुभूति जी जानी लिखा इच्छा है तुम रात शोबनी भी लिख दिन में खाइबनी भी लिख तुम निज समय तुम से व्यय करदेव तथा बहुत कष्ट लिखाई जो समस्ते बाहर बसते कथबार्ता होती मुझे जोग दे पारे निजे बस लिखी थाए कारण मोर लेखाटा दरकार मत इच्छा हो लिखा से बेसी आनंद पाऊँगी मोर लेखाटा दबाक दरकार अच्छी गोटे लेखा मोर अधा है मोर मनटा से अच्छी तेणु से लगी थाए से गोटे अपूर्व आनंद मोर से लेखा लेखे मुझे बहुत आनंद पाए आईटार भी बहुत जीवन मोर बहुत परिपूर्णता आसला मत शरीर दुख सुख असुविधा सुविधा किए कौन कहला न कहला मत आपर किसी बाध्यनी से लेखा लेखि जो केवल मोर से गोटे लेखा उतरी गले मो प्राणटा माने पूरा खुशी उत्फुल्ल हो जाए तो ये मैडम को सहित साक्षात्कार मो जो प्रयास जारी रही विभिन्न लेखक लेखक सामना करने तो मो प्रयास जारी रही पुणी नेक्स्ट 3 दिन देखा भी रोचे नमस्कार मैडम आपन को नमस्कार एमती आगे चलंतु एमती गोटे सुजोग देल निजको परिप्रकाश कर निज मन कथा कहबार बहुत धन्यवाद तुमको तुम ये प्रयास को भगवान आगे आगे मंगल करूँ कामना नमस्कार थैंक यू मैम आपको